চেয়ারম্যান বরমগুনাং মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য বরমগুনাং বিজয় কুমার রাংখল অমনি লগে তিনি ত্রিপুরা মথানি অগ্রা চাকরা লিডারও অমনি লগে ফাইমান্ডা ফাইকা তিনি ত্রিপুরা মথানি এডিসি হাফানি বরমগুনাং সিএম মোসাং পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া বরমগুনাং ডেপুটি সিএম মোসাং মনিবেশ দেববর্মা তাই যত বরমগুনাং ইয়ে অমনি লগে লগে অরব ফাইমান্ডা ফাইকা ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন রফি কলমস আংলাম সব তিনি যতনি ইংগই আং ও পেলাই কলক তালদা ও পেলাই কলক তালদা ওইয়া তো আংলাই বিচি বিচি 70 বছর রমই আহাই খাইতে এমলক তাহাই টাকা এমলক তাহাই ফাইনাল ফাইনাল বর্তমানে সারা মিলাই এডিসি বাড়ি লাগলো ব্যবহার মানসিক এডিসি এডিসি লোক আলোয়া এডিসি লোক আলোয়া ইবাই এই নোটিফিকেশন নোটিফিকেশন নি নোটিফিকেশন রাজ্য সরকার আরো আরো আসুক বরক থাইকা ও আস্তাবল মাখো আগর দরাও থাংনাই বিশিবা দরাতে জুরা আগর দরা কারিয়া ইরিচুং ফুলুবারি খা জিরি ফান ও ফাননি বিশিংতৈ जों ত্রিপুরাল্যান্ড মানলি জবাই মানলি দাঁড়াই ত্রিপুরাল্যান্ড চিনি রাইট কনস্টিটিউশনাল রাইট সাংবিধানিক অধিকার অবনসে চুনো থাংনাই 70 বছর রমই সংবিধাননি যে অধিকার দंगनि সংবিধাননি অধিকার সান্নানে থাকারি পানো সাম্প্রদায়িক হিংসাগো চুনো বিচ্ছিন্নতাবাদী হিংসাগো চুনো শান্তি সম্প্রীতি বিরোধী হিংসাগো চুনো কাইসা তিনি অধিকার খানো চুনোয়া ফায়া আমনি বাগৈ जों তাই মুখ সাফানো নাইলিয়া তাই মুখ সাফানো নাইলিয়া এডিসি এলাকানি ফটারো তিনি যে বরগ্রক দङ অমনতুই সংবিধাননি 3 4 ধারা অনুযায়ী जों গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাयो গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড जों মাননাই মাননি জানাই অবচিনি সময় মানিয়া সাক जों তিনি বুয়াগ্রা প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্যনি লোমজিয়মাই লুয়াজিমাবাই जों बेनि याप्रि सेबाबाय थानसा बाक्सा दङै मानिया साक जों अ हाबो थान जाख्लाय दङै তিনি खरांनो अरसमिया केंद्र सरकार दिल्लीयाव दंनाय अ खरांनो आरो তিনি मा सबरिनाय दिल्लीयाव তিনি खरां सबनाय दिल्लीयाव তিনি खरां सबनाय गाव सुखिनि अफिलय ताना हारसिनि जों बैसागोबा थांनाय Beskang sini lokko, kita di perlen sini harbo, kita di perlen mandali nangnai, Maharaja samari tunggu, goro, angmai baksa tongni, tansa tongni, kita di perlen angkoro lo tibiri kainai.
बाक्साखाय सावो नरक ग्रेटा टिप्रालेनि बागै बांलादेशआव दंमोन हाबो नरक सानो म्यानमाराव दंमोन हाबो नरक सानो आसामाव दंमोन हाबो नरक सानो अब त ग्रेटा टिप्रालेनि मैया ग्रेटा टिप्रालेन म्यानमाराव दंमोन बांलादेशआव दंमोन आसाम हावा दंमोन चिरबरक अब हंगे कालचारेल कन्सेप्ट जों आरो हा दय खैरे मागिया सिनि बरक बाय जों जुगाजग दंनाय सिनि तंमुं जामुं गायमुं बरक बाय बाक्सा जों थांलायनाय सिनि कक बरक बाय बाक्सा जों डेभलप खायनाय उन्नयन खायनाय अबसे ताई कायसा गेटा टिप्रालेन कायसाकाय अरनि गेटा टिप्रालेन एडिसि ताई एडिसिनि फातरनो तुयै ताई कायसाकाय कालचारेल कन्सेप्ट हुकुमनि बिसिंकै सिनि बिसिंगो आसाम हाव फारो दंथं बांलादेशआव फारो दंथं म्यानमाराव फारो दंथं जे मिजोरामाव फारो दंथं जे हाथायाव जे हाव फारो दंथं जोंनि हुकुमनि बिसिंखै जों थानसा अबताय कायसा ग्रेटा टिप्रालेन ताफुरु आं कक बांनिया दाइबो कुमांमा कक साराय दंनाय ए थांनाय 37 बछर हबै एडिसिओ जे बर'नाव पावाराव दंखा सिनि फान थानो तुयै आइनो तुयै रायदानो तुयै कायसाफानो रायदा पासलाया अरो रायदा पासलाय रहरबो किभिलि रहरतागौ जों एडिसि हाफागो दङै कक्रियो बेबाग संबिधान दंमोनि षष्ठ तफसिलनि अधीनाव जे रायदा जों स्नामनानै लांमानि अ रायदा जों स्नामनायनो सिनि बर'रकनो जों बिनि अधिकार सिनि बर'रकनि अधिकार जों ककनो तुयै रायदानो तुयै हुकुमनो तुयै ककनो तुयै एबागनो तुयै जों रायदा स्नामनानै समाय दांजा दिनैनि अरब फाइमानि समायनिखाय जों थानसानि समाय इ थानसानि समायनि बिसिंथि खालायै टिप्रालेन मायासा जों थानसा अशोक सामानि बिसिंथि र ग्रेटा टिप्रालेन नेप्ति मानथं टिप्रामथा आयुग लखथं टिप्रा सारक आयुग लखथं टिप्रा सारक काक लखथं टिप्रा सारक हामबाय बरम गोनां इएम चित्तरंजन देव बर्मा बरम गोनां नो kaham kecar kelang bagai khoi ni tabuk sahabui tongko tebo gari lamawo phai tongai tongko jeng jagari malia nakardi o pharo mata habdi o pharo jotono mata habnani bagi koi nai mata habman kongka habdi hai dingan kai jora kebo nang asingi tongya jeng tebo kok salai kok khanama phai thangai nai tabuk jeng kok khanai Central Committee YTF ni Working President Barang Hollywood Company Khokri Jengkok Nalayan Jodoh Hambai Bekunore Juju Bekunore आज तिप्रामोथा के उद्योग में आस्ताबल मैदान में तिप्रामोथा का जो मास गैदरिंग इस मास गैदरिंग में उपस्थित हमारे तिप्रामोथा का सम्मानीय चेयरमैन महाराज प्रद्युत तिप्रामानिक्य महोदय उपस्थित हमारे तिप्रामोथा का ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर बीके रामफल महोदय उपस्थित हमारे टीटीएडीसी का ऑनरेबल सीएम श्री पूर्णचंद्र चौलाकिया सर उपस्थित हमारे टीटीएडीसी का डेप्यूटी सीएम श्री अनिमेश देवबर्मा सर उपस्थित सारे ईएम्स सारे एमडीसी एंड जो भी पूरे त्रिपुरा राज्य से यहाँ पे आए सबको मेरा धन्यवाद नमस्कार। 2 लाइन बोलूंगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे जो उपस्थित हुए हैं, यहाँ पे संगमागन त्रिपुरा है, यहाँ पे रियांग है, ब्रू है, जमातिया है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ढांचा है। इसका मतलब ढांचा है। और ये ढांचा पॉसिबल हुआ है। किसके लिए पॉसिबल हुआ है? किसके लिए पॉसिबल हुआ है? तो फिर एक साथ एक बार मेरे साथ बोलिए, बुबागरा! 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 और एक चीज ढांचा है, इसका मतलब ये ढांचा अगर 10 महीने तक हम लोग ने रखा तो क्या होगा? आप लोग बोलिए, हम लोगों को क्या मिलेगा? अगर 10 महीने तक ये ढांचा रहा तो हम लोगों को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড जोर से और एक बार मैं और एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं हम लोगों के जो तिप्रामोथा का वॉरियर्स इतना दूर दूर से यहाँ पे आए, हम लोगों के बुबागरा के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पे मास गैदरिंग में आए, इसके लिए और एक बार धन्यवाद करके सबको बोलता हूँ যতনা বেলায় বেলায় হামবাই বেকুনরে জুজু আর একটিবার ধন্যবাদ সবাইকে। তিপ্রামোথা লং লিভ, YTF লং লিভ, TWF লং লিভ। kaisa saklaimung sini tui bodol rok gri khapa nangi mano haifano sini 12ta point yang gate gana gana wo tui singa baike ruso ho tomo kindly isa bear kaidi ayam thani nangi Hadingga jeng kok namanya bising tanggal jauh naik jora kebeno nasing tongya jeng hambai bo kebeno asuri sugi maya nangman jeng hambai baksa dulu naik joto nono pan ini masalah cenai jeng tabo kok kenalai naik tidak lihat ni presiden borong genang dek singno kana jamaat ya bini kok tu jeng kok ham kenalai naik borong genang singno kana jamaat ya bono daya sopainan bagi nini kok ham ya sak chomnani bagi nai kobogo bo surok yang nangka yang bukublong kindly kisa philo bhaibere yang bukat sorogan awo tongo sathai gijak tongo norang jodi okhoi gai o sathai nahari chai manai pai chai manai or o phalnok tongo sathai ni bagi nai ar tui boyang no jotono tui tongo yang kinar hambai Bubagra kulungka tay oro phaya sini napa nakrirono ani chobani hambai nioi tay haksal hampa joto ani TWF YTF Tiprabotha joto naro ani chobani chilai hambai niwo Somboyas kok yasak lainong kisa kok yasak de Bubagra Greater Tipraland Pati Lantun Tiprasa belai ke hambai tini ঐতিহাসিক সেনাবই যিনি আস্তাবল ময়দান আর রেকর্ড খাই রেখা বুবাগ্রানি নেতৃত্বে থানসা আব প্রমাণ খাই রেখা আবনন হিলো থানসা আবনন থানসা হিনো তাকুগ্র থানসা হিংকে মং সাখলাই মায়াগ্রই abono thamsa sara triprani bororo tini bukung bararo tini oro ekhata ungoi ek kungoi tini manthai te bubagra suno chonol warrior ungoi logiri dihine samane abongkha Greater Tipraland manane tai
পশ্চিম থেকে উত্তর যে রাগই ফাইমানি ও ইয়া প্রিয়া গ্রম জাগনো কেব সুবাই মাংলা আবনো থানসা বুবাগ্রা সুরনি চিমিনো जोंना थान साउंडे abono थानसा बुबाग्रानि बिनि मायाबाय बिनि रिं माबाय तिप्रा सारक दिनि थानसा abono जों सावो वानजय कक बाय कायसा कक दंगो दसेर लाठी एकेर बुजा abono दसा लाठिनो এক খায়ে যদি খাওয়াই সবাই না নাকাই মানিয়া খরকসা খে লাঠা কংসা নাকাকে থাম সবাই রিমানো এই থামসানো কোনো বড় তাই কোনো দিন সবাই তা মানথম অতি প্রাসারক আসক বছর 70 বছর পেরি হই থাকা থংজাংমাং ল্যাংপ্রা সুকা বুথার জাগব ককথার জাগব তকথার জাগব এই তীব্রাসার বিচার মায়া অদিনের বিচার মানাই যেদিন বুবাগ্রানো ওয়ারিয়র অঙ্গই সেংক্রা দঙ্গই নগিরি ওই গ্রাটা তীব্রলের তুই ফেনার অদিনের চিনি খরকসা চিনি বরং বুথার মানে বিচার নাই বিচার গো মানা চিনি মা Aso saweno nong thani kok kesaroi ani otti kon sakokno orono muthaka jottona hambai subagra ayung lothoi subagra ayung lothoi tiprasa ayung lothoi hambai hambai borongnan simdu kana jamatiano TWF ni Hadin kaising tebo kok khanamani bising thangnai tabo kok gura kapani 20 ta bat bas kesawai tong khalamao borok phai tong gura kapani 20 ta bas phai tong ko tebo phai nai phasu bekho Hadin जों कखनामा फाजिं थानाय बरम गोनां इएम बबारन्जन रियांनि खुबतै खलायै जों तेबो कक गाहाम खोनालायनाय हामबाय बबारन्जन रियांनो जरारे जौ फादे हिगाय किसिसा फादे बरम टेक्स नो कबकनाय साथि किसा सेपलारेनानि बागै ताइ बिसिं बासां हाबैनाय दे कोनो असुबिदा यातै खलायनाय भलान्टियार्स नंनि दायित्व पालन खलायदि Sati seplade. Oilao jotono khlupaikha inio mas kedare chine gather prarene movement chine Maharashtra ni netritto roa mai simpanai chine Maharashtra jungno jotono thansan baye renge tibia thio botsoba bai sene chini Tipramothani president BK Ramkhol chini PTADC ni chairman Jagdish Deburma chini PTADC ni CM Purnachandra Jamatia akhe chini deputy joto sal sampha takum kurono আইনি পয়লানো হামবাই ইয়াফাইও তিনিও বজে বচিনি যে সবাও চৌ নৌহা যে থানসা চিনি বুবাগ্রানি দাগে মবাই আসু যে ব্রৌবহা বন চিনি হিস্ট্রি চিনি ব কেহা লাইবুমাও সুইজাংনাই আর ময়ে তিনিও চিনি মহারাষ্ট্র চৌ যত্তনি বয়ে চিনি তিপ্রা সারম বয়ে বনি চিনি ভবিষ্যৎ বয়ে চিনি থাং চং chini generation ro thangye tone baye je choba khenman baye jottono thamchao kheye tuibyanen pandao je chono dage timudeno
তিনিও চিনি ব্রৌরফ জাগা জাগানি তিনিও ব আস্তাবল ময়দানো আসু গেদারিং হা বেলাইনো না হামবাই মারিও যতন না হামবাই মারিও চৌ সানাই থাং খাইকে লাইদি চিনি লাইবুমারো চিনি হিস্ট্রি রো রেখে চৌ ব চিনি হা যখন ভারত বাই মার্জার উপায় রং থাকবান বড় চিনি বড় চিনি ত্রিপুরা সারাও রেখে যে পজিশন থাক পলিটিক্যাল সিস্টেম হামিয়ামনি কারণ জন্য দিন দিন চিনি যে জায়গাও চৌ মেজরিটি তম মাইনরিটি হা চিনি বিভিন্ন বঞ্চিত হা তিনি বড় চৌ বাংমা ফকসিম চৌ মাইহা মামিখে গাইদি চিনি রইরাউনো রেপ খেমো উঠেমো হাত মাহা লোক মাহা লামা কাহাম ক্রয় স্কুল কাহাম ক্রয় তাও চৌ ব অবস্থাও চৌ মাসুক হায়া আবনো ওই সময় চিনি মহারাজ জনো ব খকসিমনি ও বীরমানি তুইখনি পান্ডাও চৌ যতন খানসাম দিহে তিনি বুংদাকে পাবাই তিনি চৌ খানসানি বাড়িও ফাইয়ে বাসু যত ফাইনি ফাইমন বয়ে না যতন হামবাই ত্রেবাইসা হামবাই মারি মনো আবনি খয়ে তিনিও চৌ অনেকজন ব্রৌসিনি মিসিও বিভিন্ন কাউ সায়ে তো যে চৌন হয়রানি খেত চৌন খেলে রিনি নাই তো যেমন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হবে না গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অবাস্তব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি ভৌগোলিক সীমানা খেয়ে তো ইভেন চিনি অপোজিশন লিডার হংস কুমার ত্রিপুরা বংফনো পৌষকাঙ্গ সাও যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হবে না আর্মি আন্দোলন সামচো চিনি মহারাষ্ট্র গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অলরেডি অঙ্গিত হা ব্রেকিং বলে নাইদি যে সময় চিনি খাও বাইরেও করোনানি টাইমও বিভিন্ন সময় হসপিটালও বিপদ লাইতুম চিনি ত্রিপুরা সারাও চিনি ত্রিপুরা মথানি ওয়ারিয়র্সরাও চিনি মহারাষ্ট্রনি থেকে শুরু খেয়ে যত নচুবা চুখে লাংফুয়ে বিপদনি মুক্তি খেরে আবার কে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি কনসেপ্ট চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যখন মাইরে মহারাষ্ট্র গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডে বদি সময় যে আরলে কোনো মাই মাসাই আইয়ে তুই মানু আইয়ে স্কুল কাহামা পড়ে আইয়ে আখিয়া চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তো সামনে যে জায়গাও চিনি ত্রিপুরা সাতো নাই আবো জায়গাও তুই কাহাম মানু নাই স্কুল কাহাম তো নাই লামা কাহাম নাই চিনি মাসা চা নমিয়া কাহাম বেচো শান্তি ভাবে চৌ তো নাই আবনি কনসেপ্ট আছে চিনি বুবাগ্রানি নাহি ম আর মই তিনিও আং সানি নাইও চিনি হংস কুমার ত্রিপুরা যেভাবে কাউ সামর আবরণ তাক নাদি আবরিমা কাউ খাইয়ে চিনিও কোনো লাভ ক্রয় মাগুনথে চৌ কাউ কোনো সিয়ে তো চিনি মহারাজ যেভাবে সামং তাঙে তুই বিম আবনো চৌ নাইয়ে চৌ ট্রেপ ফাইরে নাংনাই চিনি TWP warriors raw white members warriors raw akhir chini ত্রিপুরা মথানি akhir chini jot leaders raw biskau tre chong tre phainai ranai chini maharashtra ar moi ang tre bisi kau sasia jot tono tinio boro je phainai takum khorona amnano tre waha koyo chini maharashtra jongno je khaso ya hamyo mode nau jot kono hamyo phaile moba tawo chong chini bubagra nimuo teha slogan khanai bubagra ayu lawtho bubagra ayu lawtho bubagra ayu lawtho গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাইসিদো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাইসিদো যতর হামবাই করবে বেলাই বেলাই কে হামবাই চিনি অনারেবল ইএম নো जों যত সাইমনো ত্রিপুরা সারা অরই পরই দংফুরো বুবাগ্রা ফাই জনম थांगानि बागै फाइका दाबो जों अर सामुं खोनालायनाय रोजाबै खोनारिनाय जनो Sini takuk Manik Debroma by Sini Buku Sadnaria. Boralam Soge takuk tai Bukuro. Bora rusak rucung. Bubagra ni rusak mumba. Bubagra no bude stage or in kahka musangno. May we request Bubagra to also come on the stage because this song is particularly dedicated to you. Bubagra! Bubagra! Obong Mukasha, Zara Mato Tongai Borok, by
বাইরে তা থাকলে বাইরেनि बरंच मा तो हाबदे जों गेलारिनि केबता कुतुलदि दिनै सालसा चाया बायसुं थैया आंलाय नरम नुगो अपुं बैसो थांता पुलाना जतन खुलमुं याफारो हेके काशेकनो कोइना जतन बुआग्रा तेफान बुआग्रा ओके बुआग्रा ना चिंगलाम सुगि दंगो आं कोइना चिनि ट्रैक रन बागै जत पालबाक्सा खाइना चिंगिरसाब लाने दो Haidi jungjotono tanjang lesuan.
Chini Kumitoro, Nini Yani Bande. Belai ke hambai, sini takuk manik bai bukuk sabnano, hai na hai tahu saya nak kau bude. Kau narai, sini honorable chief executive member, Sri Purno Chandra Jamatia. Salam saya nak kau bude. Like hambai, wilayah sini bubagra, ono pipe ya hamjama te kromaya paru, te bisini angko komang saya jodoh leader semua ani hamjama paru te kromaya paru, hatal te champane paidai, jodoh takuk te bukuk semua, satu kutumah jorawo, oh jaga kutum lain ini bagai like hambai, sengkaisa sih, tabung naimeng sini bubagra ni netrite greater Timbraland. जों जतनो बनो साइमानो जतो साइमानो हाइफानो बुइजेफ्रा ग्रेटार टिप्रालेन मानिया ग्रेटार टिप्रालेन उमुइमाया हि हफ्रां के सिनि बखा दुरबलङो हानिबाङो आं कयनानि मोसौगो सिनि त्रिपुरावा आसिक इतिहास कलंमा जों थानसाके जबा खायखांके जेफ्रफ्रावनो जों गोप्लाइङो दिनैबो जों थानसाके जबा खायखांके जों गोप्लाइङनाय Omong sisi ni itihas, jepro sing tansang ya, apro sing kece nunggu, jepro tansang nai, sing keplai nai, sini sing tansang ka, bus kanggo sing keplai nai. Hari bangai bubagra sawo, bubagra kaisa sikok sawo, sini tansang de, gunoi. Netaji Subhash Chandra Bose sawo, niro anu tiro de, ang niro no sadi no taro nai gunoi. Sini bubagra, sini saya, sini tansang ni hihowo, bubagra sini tansang de, angni ramno piong nai, okok sisa bubagra. Hani bagai jeng tansang si kaisa lama sini di prato pano piong nai ni bagai, angte kaisa sana ni musuh. Sini memori belai daiti ni, los daiti ni hayang tanggu, sengmui to maklai nai. Ini cini leader rock, cini bubagra, kemakok saiklang, cini to pano tansa kaina ni bagai, sobak kaina ni bagai, seng cini berkawa buno ustur kaimar nai, te triasak, mui tong nai jar maklai nai. Ini seng ostabon mado, kok kenawe kaham kenai tang nai, kipil tangke, kami am sayo tangwi sengjak prongke, sama ya nai. Ini Maharaja Temasaga,
sini presiden teman saka di WM ni presiden teman saka apa ke cung sama yang nai hani bangun ni ceng berkawo cuy kaham kyo o kong no ceng kami am cai ni lukurong no masa nai tangsa kaida ni bangun ceng masak tanai ini jauh tu ni orang koroksa warrior no sini tipra do pano piok na ni bagai teh ni kami am cai o tangui coba kaida ni nang nai ok sana ni nang nai buzok na ni nang nai sini tani wo je kebe mung tong mano ceng borong no ma buzok nai Zepro sing tansanggo, apro sing no sekarang ni bagai, kawang mas sorojondro kajago tunggu. Abu ni bagai sing tansa, kabak saklai, borong no but tobo nani nang nai, buzok nani nang nai. Jotuna hambai, kumbai kya. Belai ke hambai, sini CM Sarno, tabuk sini buskano kong narangnai, sini honorable Chairman TTA di sini Sir Jagadish Debroma. Borobo lamsok de Thansari Mariwa. Haji, junta buk kok ham kenalai nai, TTA di sini Chairman Borong Jagadish Debroma ni. Kuktoi jeng kamu kok kesari kelang okok rokno jeng kenawui kawo cobui telanggai jeng para amca yo tangai salianen. Hey. Simon ni orang ni kan যতনা হামবাই আজকের রাজ্যের দুবাগরা শ্রী শ্রী প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বে রাজ্যে গড়ে ওঠা ত্রিপুরা মথার রাজধানী আগরতলার আস্তাবল ময়দানে সমবেত মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন ত্রিপুরা মথার প্রেসিডেন্ট অন্যান্য ত্রিপুরা মথার সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ মহিলা সংগঠন TWF এর নেতৃবৃন্দ যুব সংগঠন YTF এর নেতৃবৃন্দ এবং যত সাপ্রুন্নি সিনি ধর্মনগরনি ফাইনাইরা কাইসানো সান্নম বংখা কোনো উপায় করে সেপারেট গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডনি সমর্থনে ফাইনাইরা তিনি লগি তিনি আরো যারা আনি প্রেস ফ্রেন্ডস মিডিয়ার রাজ্য সরকারি আরক্ষা প্রশাসনী কর্মীবৃন্দ অফিসার সহ আগরতলা শহরনি সকল স্তরের শান্তিপ্রিয় নাগরিক বৃন্দ সুধী নাগরিক বৃন্দ আপনাদের কাছে আমি সংক্ষিপ্তভাবে ত্রিপুরা মথার মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে দুই চারটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সংগ্রামী তাহরা বুখরা উপায় করে আমরা এই রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপুরাসা হওয়া সত্ত্বেও আজকে বাধ্য হয়ে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি করতে হয়েছে। এই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের আন্দোলন কোন বিশেষ জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়। এই আন্দোলন এই দাবি রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপুরাসাদের চিরদিনের জন্য বেঁচে থাকার আন্দোলন রাজনীতি অধিকারের
রাজ্যের বিভিন্ন রাজনীতি সংগঠন, এই আঞ্চলিক দল, এই জাতীয় দল আমাদের এই শান্তি প্রিয় আমাদের মৌলিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে যাতে আন্দোলন সফল হতে না পারে ষড়যন্ত্র করছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করছে আজকের আস্তাবলের এই সমাবেশ তার মুখ্যম জবাব দিয়েছে। তৃণমূল সমাবেশ কেন্দ্র সরকারি হিন্দু সভা ত্রিপুরা মথার মৌলিক যে দাবি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অন্যথবা আলাদা রাজ্য, আমরা কেন এই রাজ্যের ভূমিপুত্র হয়েও এই দাবি করতে হচ্ছে। আমার পরবর্তী যে বক্তা আছেন ভূপতিরা স্বয়ং বলবেন এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট বলবেন। শুধু আমি এইটুকুই বলবো, রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব। কোন ধরনের ষড়যন্ত্র আমাদের এই ঐক্যবদ্ধকে তছনছ করতে পারবে না। নরকংসা কোন ষড়যন্ত্র, নরকংসা কোন দল, আঞ্চলিক উঠোক, জাতীয় দল উঠোক, ভূমগ্রাণী মন চবানো কেবল সবাই মানলা সবাই টানখানি তিনি শিবে হাজার হাজার অনেক আন্দোলন প্রজা সমস্ত আন্দোলন আঞ্চলিক দল আন্দোলন এই ত্রিপুরা মথানি আঞ্চলিক দল আন্দোলন তিনি ত্রিপুরানি আগরতলা বাথরুম ভারতীয় রাজধানী দিল্লির প্রধানমন্ত্রী খুঁজব হাওয়াই থাকা আস্তাবলি হাজার হাজার ত্রিপুরার তাহলে মুখরত রাজ্যের বিজেপি আর পিএফটি জোট সরকার অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে প্রায় 1 বছর হয়ে গেছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের বিরেশ কমিটি নির্বাচন ইচ্ছাকৃতভাবে শাসক বিজেপি আর পিএফটি জোট সরকার নির্বাচন সংগঠিত করছে না। তারা ফুলো নেই দীর্ঘ বছর তারা ফুলো নেই। বিজেপি আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন নির্বাচন খাইবানো সমস্ত পৌরসভা নগর পঞ্চায়েত নির্বাচন খাইবানো এডিসি বিলেজ কমিটি নির্বাচন খায়া তারপরে বাদে বিজেপি সারো করুণানো তিরিজাগই বিজেপির বিলেজ কমিটির চন্দ্রী খায়া নেই। আসলে তাবুক তমলাই সরকার ভূপগ্রানো তিরিজাগে বিলেজ কমিটির মন্ত্রী বারাজনী ত্রিপুরা সড়ক মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোকটা মন্ত্রী বারাজনী ত্রিপুরা সড়ক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মুখ্য ও ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সড়ক 4 বছর বিজেপি সরকারের মুখ্য অবহাই সরকার কাকাল সাইমান নাই ভারতবর্ষ আছে দেখো চিনি দাবি চায়া 50,000 বছর চাকরি নিত কোন খবর করে পুরা পরিচয় লোক 2,000 মাস বাজার নিত কোন খবর করে এডিসি না জনতা 2017 সাল রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রের সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরায় সফর করে বড় বড় কথা বলছিল আমাদের বিজেপির হাতে জমি একদম রাজ্য শাসন ক্ষমতা চলে আছে তাহলে আমরা সংবিধানের 6ষ্ঠ কাউন্সিল মোতাবেক জেলা পরিষদকে স্টেট কাউন্সিল লাগা দিয়ে দাও জন্ম তিনি এডিসি কোন শাসক থাকানো যাবে আর তাবুক সরকার ষড়যন্ত্র খাইছিল
Ani kogo bono Nolongan Kogo narukay Mongka Kabo sabjano Chontaru kahantaru wansukta Tayo wansukera tongko Paramundra tini Kabiyo thane Jotto Biras Komiti Jotto Ankara thane Tibra Sani Thansang Yasa Taikono Navakire Mo Mesakwa Mansara Aman Tuskani Biras Komiti Chontaru Motati Thamani Babe Narayana Bawa Andoran Khati Hune Paiflaya Chabani Jibai Ta Chabani Khoromon Rohone Ankot Muthaka Tibra Sa Tibra Sa Bumagra Bumagra Tibra Motha Hamil Dalai hambai sini sama kaisa saklaimu sini o sagamo khorok ni driving license tai wallet rok kemajak tongmani stage of flying ngomona paidi bumungka Sri Omilya Debroma son of late Brojamohon Debroma tai khroksani hingkarkai si Kumar Debroma bini Bupani Bumungka Kaitarai Debroma no kindly no nio je manaino stage of flying na paidi tai khroksani musumam piuka omongka ATM Bumung roba sisa krika je mani kemazanai yang paling puskai beside Noroni je pass kemazanai ro ATM kemazanai ro noro dai sopai na paidi jinta ba kerja mungkin lai nai ayasa de bormani khotoi resat mobile ko khana mobile khai jeng pandana na joko ba kisai telang banai Ini kan masuk kalau kemudian nikah beda kino selangkah pokoknya. Nong ibagai kami dia bersama hari nabas sekar. Tan sama beda kino ada si di belakang di kaki kurang ring dan ibagai. Tapi di jauh bayar ada apa misalkan. Nah, masuk sekolah untuk langsung ke beda kino kosto. Ani kalau kayaknya orang kesal dengan dia saja, apa lebih beda kino kan kerja.
sini bakat kamu, baik yang kancan puni painai bo, kaisa gari, website kamu injury rokong ka, berapa hospital kamu, berapa bagai sini bakat kamu, saya orang painai, orang tidak mengenai osuda, orang osuda, hai puno mana, hai puno, jadi sini pura stadium, apa sini Maharaj Bir Vikram Manikko ni Korai Mayung Komani stable ground. Obono komunisto ground ni Komodabai. Obono ground tai proses ini makang sejarah umum Raita. Obono tung sego ang saisung bidang sebotong puro ang beauty prime minister Maya. Ang sila minister Sidhanto Nawal. Obo sini stable ground no. Ay proses umum no. Ay dikata. Bir Vikram ni bumung ko airport ni tay proses umum kay ko obo session kayo house বিধান সভা যখন পাইছা তিনি মঠখানি তিনি পার্টি ang saisungno ng প্রতিবাদ এই তিনি মহারাজ বীর বিক্রম বঙ্গবন্ধু বীর বিক্রম বাহাদুর ने विश्व अब बिनी नेतृत्व पूरा त्रिपुरा त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरा তিনি দাবি খাইনি অনিবিশ্বাস ও বয়স তিনি অনেক দিন আন্দোলন খাইবা জেল থাকা বুঝাখা তবখা বাচ্চা জেল থইখা বাচ্চা লোক খবর থইখা বাচ্চা গুলি খাই মাকে দেখা অনেক খাইখুনো जों তিনি বাখাও তাবো পরাগৈ দङ আন্দোলন मा खायो তিনি তাবো नेक्स्ट जेनेरेशन नो नाव তিনি नेक्स्ट जेनेरेशन नो खायो जों ताय नाव खायदै इमै जों राखमाया তিনি बाखावो किन्तु वानसुमं दङ राखमं दङ नों आं जों गत you I together we will succeed we will achieve our goal nini बाखावो nini तामो vision dong तामो nini mission dong तामो नों खायनानि तामो nini challenge dong nini challenge ki chairman ongnani MLA ongnani MDC ongnani tamo department ni member ongnani abo kintu ang nung abo jeni objective kroi abo jong naya jong abo jokon mannai nung mujung yakno nung korok sa korok ongnai tini oro narani future abo sikharo kroi jala narani tamoi vision tamo naraw naiba naraw tabo hoiteno position nayo chini tabo baksa sara tripura jeng nuklai अनेक बरो तब वो एक आंदोलन थाइबा आम कुछ सब मानने बगै चाकरी मानने बगै पोजीशन मानने बगै अब तो खाइने बताओ तंगनाने को नाम खाना नाम ना होइने ना मातों किंतु जों हाइतै अब जों आशा थाया थोइनाय थोइथुं थाइथुनो जिनि हा जिनि जातिनि फ्यूचर अब मा तंगनाने अब जिनि बच्चा अब जिनि गुबर्नर महाराज प्रदुत किशोर को बुझिबो बिनि पुसु बुफा बुमारो होइतेनो अब तुलु थायै जों बरावनि प्रसारो बाचावो जों आन्दोलन मा खायो आन्दोलन खायोनो जिनि एक्जिस्टेंस तिनि अस्तित्व न जों बाचारिवो बनि बागैनो तिनि बिनि नेतृत्वनो जों एडीसीवो अब रुलिंग मा फायै विभिन्न ग्रेटर ट्रिपुलेन बिलं थुं पुलिस नि बिलं थुं ताई विभिन्न बिलं थुंगो मा खायनाय किन्तु जिनि लेजिस्लेटिव पावर जिनि नांगौ लेजिस्लेटिव ओमफ्राय विधान सभाव जों आइन प्रणय खायनि विधान सभा जिनि नांगौ अब विधान सभा जिनि ग्रहण खाय जों आइन सानमाया उ रेखा चालक देनो उ आइन जों सानमाया जिनि हा जुगे जों आथायो हलंग तंगै फायनाय आबन निनियं माया आनियं माया बुफां गायसा याफां गायसा दुइसा निनि आनि बुफां माया
বইনিব পেশানি বই থাম যেহেতু ব্রাউনিয়াগো প্রশাসন এবং লেজিসলেশন আইন সামনানি ব্রাউনিয়াগো আপনি বাগাইলে जों যতন খাপ ফানসংখা তিনি অল ইন্ডিয়া উঠতাবো বাক্সা অল ইন্ডিয়ানি পার্টির जों সমর্থন থাইও তিনি চেয়ারম্যান বুবাগ্রা মহারাজ ভাই লিঙ্ক দङ যোগাযোগ दङ जों बायबो जों ककमा सालायो बनि बागै अनि यंग स्टारो Now I'm not going to. Now did you hold the house lady? You must have a vision. You must have an objective. Nung tamu mutung, lokit nung kaham klay, nini bakaw na nung sinamay panamay matong nay. Nung kaham klay nini samong na nini step na nung jodi sinamayong klay. You are a failure. Nung failure ang nini mutung nay, nung a success man. Ang akawo, joto every individual, sini di prasaro, berayung tung salang tung, ngaraw na ang akahamriyo. Let your vision be a constructive vision to attainable vision. Sini ha, sini satino, or sini tayo jumo. Aw sini di prasani bagay, sini misawram, Meghalayong tung, Nagalayong tung, Browning naga, Browning misawram bagay. Tumo obo ay mak ay nay ni ay mak ayo. Jomba di prasaro, tini di prasawo, obo ay tini nango hinay. Yung kragoy tongoy, the minority tongnay, the weaker section tongnay, economically, educationally, brownable legislative power tango. Jom dodi sujung mangklay, brownie bagay, tini jatini bagay bejong. Ain nam mano, usap ina tayo sa jotono. Kaham ay pirok na niyong tung, lamawo, gurgotan hao yatoy, tay kaya ba itong walaya? Abo tini, juge tini tradition. Ahay no, tini, sapat tayo, busukok na mumutungo. Yung tini, ang 56 years, 56 na bosor, anisi bono, ang andron tayo makayo, ang kuno di National Party bay, ang ayam, National Party bay, Browning Party ni bagay. Yung regional party bay, tini jati ni bagay. Abang het tini, objective, tini vision, ang tini chairman, Maharaj Pradut Kishore Jina, আমার এরিও তাই ওরকম যত না তিনি অফিসিয়াল আইনে রকম যত না আমরা থামলিও সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট থুম তুই খান নাই থুম তিনি ভলান্টিয়ার থুম বড় ইচ্ছা বড় খাইনে যত না Naloni bakano tay long na niyong tungere ani ko paita. Tipra mota long live Bubagra long live. Thank you. Amay. Long. Tabok sini Bubagra Kok Naragmani Sekang. Sini Honorable Deputy CM Sri Animesh Debrama Norok Saimara Bopahika Koksa. Now I welcome the Deputy CM of TTADC to come and address the gathering. Kaje ya pakoram na hala yana. Volunteers rono koyo. Norok geto tongdi. Mart ni borogno hatatar hodi. Hatar ni borogno mart to dadi. Volunteers. Volunteers, tai sini Hasan ni takut tai bukuk si oro finero. Tabuk yang tatang kudi kisah nasingoy sini Bubagra ni kok samani no krana ni bagai salsa ni bagai thansa ni mari o tongloi kisah nasingri. Tai serapsa basic rikha kisah nasing sini. Hambai Sunil, Hambai Jotono, Dini Greater Tipralenni, Dimando, Astabol Ground Chini, Tipramotha, YTF, TWF ni Luaji Jagmabai, Chini Panda, Pando Chini, Party ni Chairman, Ha Bubagra,
onang puilanu khulumung yapharo chini Tipra sarungni bagi lorai khaine Shahenshah borong nang bike rangkhol sadno khulumung yapharo chini council ni chairman jala mui bason ri thangnai aku bokra jagadish debormanu dai hamba yapharo chini council ni district council ni CM Chini Machang Purnachandra Jamatiano, all executive members, MDCs, Chini YTF, Tipra Motha, YTF, DWF leaders group, Bishes Baba Haksal Sampani, Painai Mozoto Takukti Bukukchomno, Ang Puilano Chobani Chiba Yapare, Gabang Kok Ang Saglak, Karun Tiri Maharaja Kok Sate Paklai thang kini boktitar nai oroni nor yasak na bagi প্রস্তুত tolde ang onek chini boktaroni boktita kharaga chini TWF ni president chini bukuk Sindhu Konna Jamatia boktitari dongpuro ang masaka chin netaro thangi yasaki dibono paklai khaung bohaite angla paklai ahiche বেলায় হামবাই তিনি অনেক চিনি লাইভ শো নাই তংনাই রক আঙ্গরনো পুইলানো নাকার সানো जों আগরতলা শহর বুঝাই বক্তৃতারি দङ কিছু তো আমাদের বাঙালি ভাইদের জন্য কিছু বলতেই হবে আমাদের কি চলে মাসানে आज मेरा तिपरा से लोगों से हम परमिशन ले लेता हूं भाई हमें बोलने दीजिए आज 2-4 सेंटेंस বুবাগ্রাবি বলো আজ সাসি দেখাইছে আমরা বলবো এই যে আগরতলায় বিশাল জনসমাবেশ এটা আজকে 6 বছর বাদে কোন একটা আঞ্চলিক দলকে এইখানে করতে দেওয়া হতো না জনসভা করতে দেওয়া হতো না 6 বছর বাদে তিপ্রা মত আজকে এই ঐতিহাসিক জনজমায়েত করতে পেরেছে আপনারা ভাববেন না এই জনসমাবেশ কোনো জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় আমাদের একটি লক্ষ্য ত্রিপুরা রাজ্য মতো গোশ্রেণী রাজ্য তো মানে বনবত পূর্ণাঙ্গ রাজ্য খাইদিন তাবিংখা भारतवर्ष अरे हमारा इंडिया आज भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं है इंडिया को भी आज डिमांड करना पड़ रहा है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाओ तो मैं बोलना चाहूंगा मोदी जी और अमित शाह जी को बोलना चाहूंगा एडिसिनो पूर्णांग राज्य रीति मानले কোন জাতির বিরুদ্ধে আমরা বলছি আমরা কোন জাতির গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় মোচিনি হক মোচুন শাসন খাইনানি অধিকার মারনা মোচিনি দাবি हम जानते हैं मोदी जी और अमित शाह जी आते रहते हैं त्रिपुरा में कुछ दिन पहले भी इसी मैदान में अमित शाह जी आए थे बोल के गए थे हम बहुत काम किया त्रिपुरा में लेकिन अमित शाह जी को जानना है एक चीज अमित शाह जी जे दिनों भाइयों चिनी कोक बोरगनो कोनो लाम सोगु निशिमानी लाम सागो निशियो अब चिनी कोक नि अपमान कोक बोरग नि अपमान जों आबनो प्रतिबाद खायो कोक बोरगनो सम्मान मारनाय चिनी मानी कोकनो सम्मान मारे नाय অথচ তিনি त्रिपुरा चिंताम नो सिर्फ एक आदमी ने डिमांड किया महाराज एक ही आदमी ने डिमांड किया त्रिपुरा में कोक बोरग को देवनागरी में करना चाहिए सिर्फ एक ही इंसान ने बोला और यहाँ के सरकार 99% बोरग कोक न पोगई 1% एक जन बोरग सामान कोक पीछे और देवनागरी भाई चेंगन बगई तिनी अब बोरग स्टेप न हलाई दो बीबी बगीचन अमित शाह जी को बोलना चाहता हूं कोई नेशनल पार्टी हमारे लिए बात नहीं करेगा
अगर कोई करता है वो कोई रीजनल पार्टी कोई त्रिपुरा मत ही बात करेगा बिन बगीचे चलते और सानन भाई मोचिनी हा मनी शासन चंद्र मारे नाई कोई बोलते रे অনেক মানুষ বলে যখন আমরা সাংবাদিক সম্মেলন দেখি কিছুদিন আগেও বলেছেন কোন এক নেতা আমি দলের নাম বলবো না উনি একজন ত্রিপুরা হয়ে বলেছেন সেদিন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অবাস্তব আরে মশাই আপনাকে আমি বলছি আপনি টিভি দেখছেন আমার বক্তৃতা শুনুন দশরথ দেবু বলেছিলেন একদিন পৃথিবী উল্টা হয়ে যাবে এডিসি হবে না এটা দশরথ বাবুর বক্তব্য ছিলেন কিন্তু এডিসি মাঙ্কা এডিসি ফুনুক মাঙ্কা আমি সেই মশাইকে বলবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অসম্ভব এডিসি অসম্ভব কিন্তু একটা জিনিস के पास आएंगे हमारा पास आएंगे কিন্তু তাদের এই প্রলোভনে আমরা পড়ব না हम मोम नहीं है हम पत्थर बन जाएंगे हम पिघलेंगे नहीं जों बोलेगा बुबाग्रा তিনি भूमि मुक्ति लाई जा कितना प्रेशर आ रहा हम पे कितना प्रेशर आ रहा हम पे ত্রিপুরাল্যান্ড याकार दे एमपी ने मंत्री ने किंतु बुबाग्रान परन कोक छापाई नहीं बुबाग्रा साओ हम मिट जाएंगे हम मर जाएंगे लेकिन त्रिपुरा को नहीं छोड़ेंगे त्रिपुरा को बदलना मैं भी बुबाग्रा को बोलना चाहता हूँ ये लास्ट फाइट है ये लास्ट मौका है इस मौका को हम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल त्रिपुरा के लिए हम ये मौका को काम पे लगाएंगे चंगो मौका नो संगो प्लान কেমন আলাদা দাঙ্গে দফানবাগে অনেক বড় কক্সাও দফানবাগে চিরিগো হরনি হরগাই থাঙ্গে চিনি আরিরগাই থাঙ্গে কক্সায় বড়কে দফানবাগে ওয়ানসুক নাই অনেক নেতার অনেক নেতা আগরতলায় বসে তারা অঙ্ক করছে কি বলেছে এসটি সংরক্ষিত সিট 17টির মধ্যে ঠিক আছে 3টিতে তো উপজাতিদের সংখ্যা সেই মাত্রাই নেই তাদের কি হবে আমি সেই সমস্ত লিডারদের উদ্দেশ্যে বলছি বাড়িতে বসে শুধু অঙ্ক করুন আপনারা নিজেই হারিয়ে যাবেন जों और भूट को निया जों थामसा से को नहीं थामसा हमारा ताकत है थामसा को हम काम पे लगाएंगे जों और भूट था को नहीं थामसा तंगिनो तिनी न पगुइता थांगे बुबाग्रा को अटैक किया गया हम सब के ऊपर अटैक किया गया एडीसी इलेक्शन से पहले बहुत सारा हंगामा हुआ त्रिपुरा में किंतु चीनी थामसा नि बुसकांगो যত শত্রু আহা ইকলাই মাকলুক গাছে নয় এবং আমি বিশ্বাস ফাইনাল 2023 मैं बुबाग्रा को सामने रखकर ये बात कहना चाहूंगा 2023 जोरा जुदी जों कुकुबिनो थामसा दंकाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड जरूर हमें मिलेगा जों माने ताकुब्रो नरनों के खूब तंतु কোকবাঞ্জি শাখায় চিন বড় রোগ চাচাকে আমি জানি কোক বড়কে বললে আমাদের ত্রিপুরা সারা ভালো পায় ইংরেজিতে বললে ভালো পায় হিন্দিতে কথা বললে ভালো পায় বাংলা ভালো লাগে না তাঙ্গাই সিরং গাবলে কোকবাঞ্জে সিরংমং তিনি ত্রিপুরা সারো 5 লক্ষ বেকার জায়গা ত্রিপুরাও শুনো কেবল চাকরি নাই করে किंतु मोचिनी त्रिपुरा मथानी ये वादा है जोदी ग्रेटर त्रिपुरालैंड भाई गए हजार या लाखों बेकार चाकरी संगरी फुलने आते केवल मान लिया गुयानो प्रश्न खायो मादे माननो बा नरो मान्य हासा का कुनो काम करे जोदी फादारनी बड़ो करो भाई लाखों लाखों चाकरी नहर मान होंगे ओ हाउ अमथाई ठीक लाई आचाये जों मंत्री जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड तुगै যদি লক্ষ বেকার চাকরির মায়কে গোথাং দমিচিন কোনো লাভ করে মন বুবাগ্রান কপলা বুবাগ্রান সাও কক বরক ভাই
তিনি বক্তৃতা রিনাম দংমানি কিন্তু আইনাও যে তিনি ফুঙ্গ প্র্যাকটিস খাইমানি আইনা হামতাই আঙি তিনি প্র্যাকটিস হামলি আনি সবাই তবে 2023 নি আগে বুবাগ্রা কক বরক ভাই অবশ্যই বক্তৃতার নাই अनुसगंज शिलोंग हुई तो सारानी में 11 तारीख में बैठ के हम कॉक बॉरक में भाषण देंगे और कहाँ गलती हुआ कहाँ नहीं हुआ नंगानु की जब फीडबैक नहीं दी ये मेरा भी गलती था मैंने आई नहीं 11 तारीख में अंगजोदी भाई क्या है तीनी बुबाग्रा किंतु भोगो कॉक बॉरक भाई बक्तिता को बुबाग्रा जोतन बुझियो किंतु साबो साउ से आते वो कॉक बॉरक साउ काम साउ ताकुक सुनील आनो समय पाई खाइन सानान बगी भाइया तुई दे नांग हिंज सावाइते आं तुई नंगिया तुई नंगिया न बुझि वाइते हा इनि अनेक बरक नगो थांगि तुई नंगला गांसि वाइते आंनि साइदन मो बरक जे फाइमान मंका थामसानि फान हा मो थामसानि फान न जागी आगे रिजनल पार्टी अनेक सभा खाइका यांगो पुंगिया आरो पुंगिया आनी तालका हाय खनाई सकसुकिया आइते किंतु थानसे मनबाबे बरकुखा मुआगी तुलासिকক बाजारो बेरमा मटका बखुगी बेरमा बेपेंग मा सिंग खाइते वाह नि मानाइका मैं बुबाग्रा को बोलना चाहता हूं ये थम्स आज इतना तक आया काल के थम्सा मंच तक पहुंच जाएगा बरक से मंचोंगी थाना हेते बरक से चिनी मंचोंगी थाना है किरना करे ताकुब्रो कैसा मुकेश दी गान मुइतुंगो जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ मोचिनी हा अंग हाउसन तो थांग तोंग बरन तोंग नाई थी बरन फब जागनाई हेते केबो ता किरी दाइते केवो किरिनान करे बुबाग्रा चिनी बुबाग्रा नो सबो सम्मान री कोई आसामीज लड़का कल हमको फोन किया था गुवाहाटी से का अपना प्रद्युत मानिक जी आपका बुबाग्रा उनका तो सारे त्रिपुरा में पावर होना चाहिए उनको सब महाराज मानते हैं मैंने बोला बुबाग्रा को सब लोग त्रिपुरा में महाराज नहीं बोलता प्रद्युत बाबू बोलने वाला भी कुछ लोग है आरो प्रद्युत बाबू नहीं रखनो जों थांसा खलाई क्रिकेट टिप्रालेन गठन खाई जवाब बिनाय तो प्रद्युत बाबूया तो बुबाग्रा प्रद्युत मानिक भारतबर्ष खरकसानो राजा तंगनाय जे राजानो बिनि जाति बख्रमुआई सम्मान खायो बचिनी बुबाग्रा प्रद्युत मानिक कंगनाय मो निनि आनी कर्तव्य नों आं सावनो बुबाग्रान सम्मान लुइजों मा फुरुगनाय मचिनी हा बुबाग्रानी हा बुबाग्रान शासन खाइने ताकुब्रो बहुत सारे चीज बोलना है लेकिन बोलने के लिए मौका फिर और मिलेगा बोलते रहूंगा लेकिन मोदी जी को समझना चाहिए मोदी जी तो बोलता है भाइयों बहनों हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाएंगे आज मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूं मोदी जी आप और हम मिलके चलिए तिपरासा को आगे बढ़ाएंगे और मोदी जी ही ये
Sengkrak, Jini Dofani Sengkrak Rongno, Dipor Kham, Teino Rok, Amsiki Oro, Bagri Shobui, Jini Dofani Kanmong Jumung by Asikir Night Togi Paika, Shatung no Shatung Hinyawe, Omahai, Gutung Jorawo, Pikum Purane, Jini Dofani Hamkrai Nebagi, Ora Jaga Pai Manjak Paika, Jini Bubagrani Lama Himi, Omahai Jorawo, Norok Shopaika, Hasan no Hasan Hinyawe, Ogo Mai Grete Dinor Kamas Hopajak Tongo, Borona Ang, Bukabai Hambaya Maya Ferro, they Jotono, Jini Bubagrani Bagajung. সবসময় দঙ্গো जों जेफ्रो फाना जब बुबाग्रानि बागै दंगो आबागै आं ओ रजामो तामनि बागै रजाब काहिके बुबाग्रानि फेवरेट रजामो बुबाग्रानो पर्सनली ओ रजामो न रजाबना बागै कयखा कि आं बेलागै खातों खारो बुबाग्रा ओ रजामो न हामजा खा कि ओ रजामो न कक्थाय दंगो माजरा सबानि निनि बागै के बवान सुमै तांगि गिरै माजरा सबानि चिनि दफानि बागै चिनि बागै सेंग्रा Tangi kiri, tinggi bubagrana ang sengkrak ini nukha, jongkha, nara bu jongkhana, bubagrani bagi sa panke. Ekara hambai, te anak kisah misal jora ada mani bagi, ekara hambai, te jotona bubagrani bagi, bubagraki. Hambai. Belai hambai sini buku parmitano, hai no hai tayo ai saya apa korode. Tabo jorasok paika, tabo jorasok paika, sung bubagrani kok kenalainai. Bubagrani kok kerana sekang, bubagrano introduce kainai, sini one and only YGM ni president, sini Taku Grunil Debrama and his team. Please welcome them on the stage. Yaba Korobde. Dibor kaham jotono, bubagra kok naragna sekang, haisya thaini na kok sanai. Dini, oh se gathering, sini gira tripalenti, thansati, omo kaisa historical, kaisa record, omo joto sini thansani phani bagingo, sini bubagrani bagingo, omo na bubagra ayog lotong, sini thansani phan, sing punurka, tai beskangni salado. Sini gera tripalennio sing manai dai sini bubagrani ukuluwa tongoi bono sing pandri thanai hambai o kis thaisa thani san kogrum pairene ani ulo sini em rajesh tirpa thaisa thani kok sajonai rajesh Komol koloi ayu lokong Sini bubagra sengkragia sini bubagra ukha mutai se God living God ini kami yo gari kerekha gari malliya tawai himanile di promothani program togo ostapol mado ostapol ground no sini bubagra bai ringhorja norok bilip khaya ge tini nogo kasu asini sikang no gari khananai gari malliya gari kaliya di promothani program tongmani bagai saimalia tini mari ode kamale paino sini di prasaro siko gya mari kho gya walanani karai o matho babok jorotoi ke bo osu koro supungui malya omit shah malya narendra modi malya borong ke mudisha o ground no borong supumana hikai bo hike mutai se supumano mudisha ke bo supai malya abang kha Abu Sabo, living God, sini bubagra, bani bagai, ni bubagra no, pipeline hambai, sini di prasaro, rangganak tonglai rono ang, khabai khobai koizo, gari painari bagai, ang to gari pain meja ani to rang kerai, sini borong garang, profesor takuk sindil kole hairok, gari painan lang sini di prasaro ni bagai, jempurga mukai gari hobang yatai, ang tabok. Khabai khokbai ali khulmai afarai koinai sini godno sini puskango kognarani bagoi sini joto tipra sorok sini tipra mothani fighters greater tipraleni bagoi jotone naislai tongo tabo kabama gari lamo phai tongo ostapol mato norok bilip khaiga thaga nai mano joto midirona salam musugo
If you don't believe me, you just go and see. Our car is still on the way to Ostable ground. Sini Maharaja na altabo koi nai, sini joton basa kong laran bagoy, joton na ko ne ya pakro bilam sunan bagoy. Maharaja ke, Bubagra ke, Bubagra ayo lotho, Maharaja ayo lotho, Bubagra long live, Bubagra long live, Maharaja long live, Bubagra long live, Bubagra ayo lotho, Maharaj ayo. Ang पहिलो ron arakno khulungmas kangya pharo khulungkha Tipra Mothani President Burunganang Pu Vijay Kumar Rangkhol Chairman TTADC Purno Chandra Jamatia Jagdish Dev Barma CM Purno Chandra Jamatia Deputy CM Animesh Dev Barma YTF President, all the EMs, MDCs, TWF, Burui Bodal, President, General Secretary, सब लोग को चिबाई बैठ जाओ सुनना है बुबागरा को हाँ कि नहीं तो बैठ जाओ सब बैठ जाओ वहां का लोग तो नहीं बैठ सकता यहाँ आके बैठ जाओ उसको मेरे को फायदे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज है ये जो सम्मेलन है यहां में बुबागरा आपको पानी दे रहा है हमारा सीएम आपको पानी तुई दे रहा है कोई मंच में कोई वीआईपी नहीं बैठा है सब लोग यहां में पवित्र भक्ति जमातिया है यहां में नांद्रोदेव वर्मा है विजय रांखोल है बहुत बड़ा बड़ा लीडर लोग हैं लेकिन कोई भी मंच में नहीं बैठा है हम लोग सब ग्राउंड में है क्यों क्योंकि ये वीआईपी तिपरा मोथा वीआईपी कल्चर को प्रमोट नहीं करता है दोफा का तिपरा सा का कल्चर को प्रमोट करता है बुबागरा भी कांग्रेस पार्टी में था प्रेसिडेंट हमेशा मैंने देखा कि मंच में सामने 50 सपोर्टर है मंच में 200 लीडर है ये क्या पार्टी है उल्टा होना चाहिए मंच में कोई नहीं होना चाहिए जब तिपरा मोथा दोफा के बारे में बात करता है तो मंच में लीडर नहीं होना चाहिए आप भाषण वहां से आकर यहां में दो भाषण दिया वक्तव्य दिया वापस जाओ ये प्रोग्राम तिपरा सा के लिए है ये प्रोग्राम वीआईपी कल्चर के लिए नहीं है उसके बाद और एक मैसेज है आज 6 साल के बाद अगरतला में बुकुंग बारा पार्टी ने आंचलिक पार्टी ने प्रोग्राम किया है आप लोग शांति से प्रोग्राम करो उसके बाद अपना कामी जाओ बुबागरा यहां में झगड़ा नहीं देखना चाहिए हमारा थानसा को तोड़ने के लिए आज बुबागरा को भी लॉलीपॉप देता है लेकिन हिंदुस्तान में इतना रुपया का प्रिंटिंग नहीं हुआ है जो आपका बुबागरा को खरीद सके और एमपी मंत्री ये वो पद नहीं चाहिए अब बुबागरा को पद नहीं चाहिए अब बुबागरा को रंग नहीं चाहिए अब हमको हमारा तिपरा सा को ग्रेटर तिपरा लैंड चाहिए आपने बहुत बेइज्जती किया हमारा मुझे मालूम है वो वहां में अनिमेश यूल नो राजेश्वर चित्तू बाबू वहां में
अगरतला का रास्ता में बेइज्जती किया जब कांग्रेस में था, बेइज्जती किया जब सीए के टाइम धक्का मार के हमको बोला कि ये तो उग्रपंथी है, हमारा बेइज्जती किया, मैं चुप रहा, मेरा बेइज्जती किया जब ये लोग बोलते रहा ग्रेटर तिप्रालैंड होबे ना, ये तो शिलोंग का अनारस है, बेइज्जती किया। आज माफिया बोल के बेइज्जती करता है, बेइज्जती करना है करो, लेकिन ये तिप्रासा लोग जवाब देना जानता है। आप मुझे मारो, आप मेरा बेइज्जती करो, लेकिन मेरा तिप्रासा को संविधान के अंदर अधिकार दो, वरना प्रद्योत माणिक्य वर्मा प्रद्योत माणिक्य तिप्रा बनके, प्रद्योत माणिक्य तिप्रासा बनके, अब इसके बाद मैं ना देव वर्मा ना माणिक्य, ओनली प्रद्योत तिप्रासा बनके, ओनली प्रद्योत तिप्रासा बनके जमीन में आके मर जाऊंगा। लेकिन इस बार अपना तिप्रासा को 70 साल के बाद कुछ देना है, कुछ देना है। बहुत धोखा हुआ है आपके साथ, बहुत। कोई बोलता है ग्रेटर तिप्रालैंड और तब कोई बोलता है तिप्रालैंड। हताई कोतौर में आपने 12 दिन रोड ब्लॉकेट किया, आपने एग्रीमेंट साइन किया, आज 4 साल हो गया है, पावर में आके 4 साल हो गया है, क्या मिला है? कुछ मिला है? कुछ मिला है? क्या साइनिंग था? आज इसके लिए बुबागरा बोल रहा है, यहां में चित्तू बाबू भी है, जो भी अग्रीमेंट होगा वो पब्लिक के परमिशन के बिना नहीं होगा, ये आपके सामने आना चाहिए। ये जो लोग नेता बन गया है, नेता कैसा बना है? आज अगरतला में बड़ा बड़ा बंगला है, लाल बत्ती है, सिक्योरिटी है, कैसा बना है ये लोग नेता लोग? कैसा बोलो, किसका वोट से बना है? तिप्रासा के वोट से। तो जब ये लीडर लोग बोलता है ग्रेटर तिप्रालैंड होबे ना, एक बार जाके अपना तिप्रासा से परमिशन लो, क्योंकि आपको राहुल गांधी ने नहीं बनाया, आपको नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाया, आपको प्रकाश काराट, सीताराम येचुरी, मानिक सरकार ने नहीं बनाया, आपको आपका तिप्रासा का वोट देकर आप आज मंत्री, एमएलए है, एमपी है। तो आज जब बुबागरा, जब तिप्रासा लोग अपना अधिकार के लिए बात कर रहा है, तो आप क्यों बोलता है कि ग्रेटर तिप्रालैंड होबे ना? शर्म नहीं आता आपको? शर्म नहीं आता है आपको? जब बुबागरा रियांग अपना ब्रू शरणार्थी के लिए कंचनपुर में फाइट कर रहा था, तब आप लोग क्यों नहीं बुबागरा को सपोर्ट किया? वो रियांग लोग अपना ब्रू लोग अपना तिप्रासा नहीं है। जब डुम्बुर के बारे बात करता है तो वो जो अपना डुम्बुर में तिप्रासा है वो अपना थुई नहीं है। तो क्या हो गया आपको? ये मंत्री, एमएलए 5 साल, एमपी 5 साल के लिए है आप, 5 साल। लेकिन ये हा आपका है, आप हा को बेच देगा सिर्फ थोड़ा सा रंग के लिए, पोस्ट के लिए, लाल बत्ती के लिए। इसके लिए 70 साल से हम लोग दबा है। ये प्रॉब्लम बंगाली तिप्रासा का नहीं है, नहीं है ये प्रॉब्लम हम लोग का खुद का भी कुछ लीडर का है, जो डरता है। आज भी बहुत लोग ने फोन करके बोला बुबागरा यहां में अस्तबल में आने से नौकरी चला जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, रेगा नहीं मिलेगा।
बुबागरा आपको बोलना है, एक बात बोलता है, पूरा जिंदगी डर के रहने से एक बार अपना दफा के लिए, अपना तिपरासा के लिए फाइट करो। मैं फाइट कर रहा हूं, मैंने भी सैक्रिफाइस किया है, मुझे भी थूका गया है, मेरे ऊपर गाली दिया गया है, मुझे भी लॉलीपॉप दिया गया है। आज मैं यहां में राज परिवार से, मेरा मां कांग्रेस में था, मेरा काका बीजेपी में है, महाराजा कांग्रेस में था। आज ये एक पहला राज परिवार से एक तिपरासा है जो आंचलिक दल में आपके लिए फाइट कर रहा है। और अब ये फाइट में हमको सिर्फ सम्मान चाहिए, रंग नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, अपना तिपरासा को सम्मान देना होगा। और ये लोग जो थानसा तोड़ता है, आप लोग जाके उनको बोलो, इस रैली में हमारा बीजेपी का विद्युत भी है, शायद कहीं में गीता देव वर्मा आया है, मेवाड़ का वाइफ, यहां में आईपीएफटी का लोग है, यहां में सीपीएम का गण मुक्ति परिषद का लोग है, बीजेपी का लोग है, कांग्रेस का लोग है। आप लोग एक बात समझ लो, ये तिपरा मोथा का प्रोग्राम नहीं है। हमारा लाइन क्या है? पुइला जाति उलो उलोबो जाति। हम लोग अपना अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं। आप लोग कथान साथ तोड़ने के लिए ये लोग आएगा, लेकिन रंग देगा, कहीं में झूठ बोलेगा, होबे ना। ये रंग ना उनका बाप का रुपया नहीं है, ले लो रखो, लेकिन 10 महीना बाकी है, 10 महीना बाकी है। अगर राइटिंग में हमारा ग्रेटर तिपरालैंड का कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन नहीं दिया ना, मैं अस्तबल से सबको बोलने वाला हूं, 20 सीट में तिपरा मोथा फाइट नहीं करेगा। अगर राइटिंग में नहीं दिया तो 35 सीट में तिपरा मोथा फाइट करेगा। कोई बोल रहा था अनिमेश जीत देना 17 सीट 20 सीट, 3 सीट में नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, ठीक है, आपको भी हराएगा आपका एरिया से, जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। डरने का दरकार नहीं है। आप लोग रेडी है? तो नया दिल्ली, यहां में मीडिया है, मीडिया आप लोग में भी 2-3 लोग हैं जो हमेशा गलत न्यूज छापता है या प्रिंट करता है। ये प्रद्युत मानिके को देखिए, हमारा परिवार ने, हम कभी भी कोई भी कम्युनिटी के विरुद्ध नहीं है। हम लोग ने हमने रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मान दिया, जगदीश चंद्र बोस को सम्मान दिया। आज भी मेरे पास बहुत दोस्त हैं जो बंगाली हैं, आज भी मेरे पास बहुत मित्र हैं जो मणिपुरी हैं। महाराजा ने शुजा के लिए आज से 500 साल पहले मस्जिद बनाया, वही महाराजा ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बनाया, वही महाराजा ने चर्च को हेल्प किया, वही महाराजा ने जम्पुई में साइलो को मदद किया। हम लोग ने कभी भी जाति और धर्म के नाम में राजनीति नहीं किया, लेकिन कुछ मीडिया लोग लिखते रहता है हम लोग के खिलाफ। आप लोग चिंता मत करो, कभी तो कभी सच लिखो, क्योंकि हाँ ठीक है, हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, लेकिन आपके पास, मीडिया के पास एक पावर है, कलम का पावर है। क्यों डरता है? सच लिखने में क्या हानि है? आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुर्रियत से बात कर सकता है जो संविधान को नहीं मानता। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनएससीए नागा से, जो हिंदुस्तान का संविधान को नहीं मानता, उसके साथ बात कर सकता है। तो हम लोग पब्लिक का वोट से आया, हम लोग से क्यों नहीं बात कर सकता है? हम लोग तो उग्रपंथी नहीं है, हम लोग का भी तो एक दिल है, हम लोग का भी तो एक सेंटिमेंट है, हम लोग का भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप हमसे बात कीजिए,
लेकिन ना, ये लोग खतरनाक है। कोई खतरनाक नहीं है। खतरनाक वो लोग हैं जो आपको बांटता है। खतरनाक वो है जो पॉलिटिक्स के नाम में आज 30% तिपरासा को नीचे रख के रखा है। बांटता वो लोग है जो धर्म के नाम में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का दंगा लगाता है। हम लोग वैसा इंसान नहीं है। निमंत्रण कीजिए, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लॉलीपॉप देके नहीं। लॉलीपॉप देना है तो तिपरासा को दो, बुबागरा को लॉलीपॉप नहीं चाहिए। बाबा गरिया ने, सुप्राई ने, मां त्रिपुरेश्वरी ने बहुत दिया है, कुछ दरकार नहीं है। तिपरासा को कुछ दो, बुबागरा रेडी है बात करने के लिए। ये तिपरा मोथा पार्टी सबका है। यहां में विजय कुमार रांखोल, टीएनवी से आईएनपीटी का प्रेसिडेंट, जगदीश बाबू चेयरमैन जो आज है, आज मोथा में है चेयरमैन है। विजय बाबू मोथा का प्रेसिडेंट है। चित्तू बाबू का खुद का पार्टी था, तिपरा लैंडस्केप पार्टी, वो हमारे संग आज आया है, ईएम है। सब लोग, बुद्धू बाबू है, उनका तिपराहा था, वो आ गया। विद्युत बीजेपी से आया, राजेश्वर कांग्रेस से आया। ये तिपरा मोथा सबके लिए है। यहां में अपना एक्स मिनिस्टर हरेंद्र रियांग है, सीपीएम से, गण मुक्ति परिषद से यहां आए। ताली दीजिए इनको। ये लोग पार्टी के बारे नहीं सोच रहा है, ये लोग अपना दफा के बारे सोच रहे हैं। तो आज जो जो लीडर लोग हैं, जिसको पोस्ट चाहिए, पद चाहिए, बुबागरा एक क्लियर मैसेज भेज रहा है। 10-11 महीना पद के बारे मत सोचो। 10-11 महीना मत सोचो हम ईएम हैं, हम एमडीसी हैं, हम जोनल चेयरमैन हैं, हम सब जोनल चेयरमैन हैं, हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। नहीं, कुछ नहीं। जैसा आज हम लोग सब ग्राउंड में बैठा है, मंच में कोई नहीं बैठा है। आज से जो भी मोथा का प्रोग्राम होगा, फ्रंट रो में सब लोगों को बैठाओ। जिसको भाषण देना वो आएगा, भाषण देगा, वापस जाएगा। ये वीआईपी कल्चर हमारा बुकुंगबारा का कल्चर नहीं है। ये दूसरा पार्टी का कल्चर हम लोग अपना पार्टी में लाया है। खत्म करो। और थानसा ओंगदी, थानसा चाहिए कि नहीं? जो बोलता है थानसा नहीं होगा, क्या करना है उनको? और जोर से बोलो थानसा। जो लोग बोलता है ग्रेटर तिपरालैंड होबे ना, और जोर से बोलो ग्रेटर तिपरालैंड होबे। जो लोग बोलता है कि आप लोग बुकुंगबारा लोग कुछ नहीं कर सकेगा, और जोर से बोलो ये देखो ये क्या है। दिस इज आवर पावर, दिस इज। और हम लोग का बुरुई बुमा, जब तक हम लोग का बुरुई और बुमा को हम लोग का मोथा का लीडर्स लोग सम्मान नहीं देगा, जब तक बुरुई और बुमा को हम लोग पावर नहीं देगा, तब तक कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकता। अपना बुरुई बुमा को इज्जत करना सीखो। अगर तिपरासा को आगे बढ़ना है, अगर ये थानसा रखना है, तो परिवार को एक रखने के लिए आपको बुरुई और बुमा का दरकार होगा। परिवार को एक रखो, थानसा को एक करो, बुरुई बुमा का इज्जत करो। हम लोग का वाईटीएफ कहां है? वाईटीएफ का प्रेसिडेंट, आप वाईटीएफ का प्रेसिडेंट है, लेकिन बुबागरा भी इतना उम्र नहीं हुआ है ना। चीनी सेकला रॉक से चीनी भविष्य चुंग के बनी तला तंगिया नुंसाई मनो सबो कहाम सबो हमिया। आप लोग सब जानता है, पब्लिक समझदार है, आप लोग सब जानता है। देखो थानसा रखा, ओएनजीसी ने बात माना, परमिशन लिया, यूथ ने किया, लीडर ने नहीं किया, यूथ ने किया। थानसा ओंगदी थानसा रहा तो
हम लोग का ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मकसद हमको मिलेगा। थानसा नहीं रहा तो आप जानता है 70 साल से क्या हो रहा है। लास्ट में मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, सब लोग खड़ा होके इतना जोर से आवाज करो। मीडिया यहां में है, यू आर देयर। दिल्ली को भी सुनना चाहिए, दिल्ली को भी सुनना चाहिए कि हम लोग का दिल में जो विजय रांखोल ने बोला, जो अनिमेश ने बोला है, जो जगदीश बाबू ने बोला है, हम लोग के दिल के अंदर क्या दर्द है। हम लोग किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, अपना अधिकार मान रहे हैं। 6 साल से इतना लोग अस्तबल में आज तक नहीं आया। आज सब तिपरासा लोग एक होके वहां में रास्ता में आप लोग एक बार यहां से इस तरफ में मैं बोलूंगा तिपरासा, आप लोग बोलिए आइक लॉकथोंग, ठीक है? सिर्फ ये पार्ट, यहां से ये पार्ट, आप लोग यहां में चुप रहे हैं, तब मैं आपके पास आऊंगा। तिपरासा और चाहिए तिपरासा। अब आपका देखता है क्या पावर है आपका। तिपरासा। विजय बाबू का आवाज बहुत सुनाई पड़ रहा है। वंस मोर, तिपरासा। गवर्नर हाउस वहां में है, चीफ मिनिस्टर का बंगला वहां में है, मानिक बाबू का जगह यहां में है। वहां में आवाज हमारा डिप्टी सीएम काका का घर वहां में है। ये आवाज दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि ये पावर दिल्ली के पास है। अगरतला में ये पावर नहीं है जो हम लोग का डिमांड है। तो एक बार थानसा होके, वहां से भी थानसा होके एक बार, और इसके बाद शांति से घर जाओ। यहां में दंगा नहीं होगा, ठीक है? अगर कोई किसी को मारेगा तो सबसे पहले बुबागरा मरेगा, झगड़ा नहीं होगा यहां में। Within the Constitution of India for my people. I don't want anything. I don't want to be an MP. I don't want to be a minister. I don't want to be the chief minister. I don't want to be an MDC, CM. I don't want anything. मुझे नील महल नहीं चाहिए, उज्जैन का पैलेस नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। हमको अपना तिपरासा को जस्टिस देना है। ये 70 साल का जस्टिस देना है। एक बार सब लोग अगरतला तक सुनना चाहिए, दिल्ली तक सुनना चाहिए। एक संग बुराई बुरा बुराई हमारा चला सेकला सिकली एक होकर सिर्फ एस तिपरासा बोलो। तिपरासा, तिपरासा, तिपरासा। तिपरा तोफा आइक लॉकथोंग, तिपरा मोथा आइक लॉकथोंग, तिपरासा आइक लॉकथोंग। हमारे कैसे साकलाई मोंग sini elected MDCs, EMs, MLAs, stage of ID, tai alka borok stage clear kaidi kaisa group photo yak tisa lai thansani photo tisa lai nai joto final onok omono koinani muchungo je janjani gari o kamani yagulo nongni je malkhung salok nai hai ka driver rok ma koinai je turuk khai gari salok nani bagai joto rangsakni lukurok no koijao je abo nogok ki pilpuru joto malkhung salok nai no sung omono ma koinai je turuk khai sini malkhung no salok nani bagai te tini oro phai manjak jak joto sini rangsakni tiprasa rokno tini tipra mothani go joto no khaksangma te hambaya pharo norok tini kaham krengkhai nogo thanggui sogoinani thung abono sung norono koyo haini bagai te waisa
amano koinung tongnai Audience. janjani